बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टीवी 49 न्यूज़। मैं हूं मुनीर पीरज़ादा। आइए चलते हैं आज की इस खबर की। मायानाज टेस्ट आर्टिस्ट ज़ारा अकबर से खुसूसी गुफ्तगू। ज़ारा अकबर बूटा इन यूके ने गुफ्तगू करते हुए बताया कि बूटा इन यूके एक फैमिली एंटरटेनमेंट ड्रामा है जिसको पूरी फैमिली के साथ बैठकर देखा जा सकता है। लिहाजा 2 दिसंबर को रिचडेल कैसल मीर बैंक्वेट हॉल में होने वाले शो में ज़रूर तशरीफ़ लाएं। उन्होंने मज़ीद क्या कहा, आइए जानते हैं चेयरमैन टीवी 49 न्यूज़ मियां आमिर अली की इस रिपोर्ट में। जी नाजरीन, बिल्कुल इस वक्त मैं मौजूद हूँ अपनी बड़ी ही सुपरस्टार मायानाज फनकारा, और जिनका तारुफ शायद मैं पहले भी काफ़ी मरतबा करवा चुका हूँ। बाकियों से तो मैंने पंजाबी में बात की, इनसे भी पंजाबी में बात करूँगा, लेकिन इनसे मैं कोशिश करूँगा कि उर्दू में बात करूँ। वो इसलिए इनसे उर्दू में बात करूँगा कि वो लोग शायद जो पंजाबी सही तरह से शायद नहीं समझ सकते या उन्हें नहीं समझ आती, उन तक भी ये पैगाम पहुंचाया जा सके। ज़ाहिर एक बहुत बड़ी फनकारा के साथ साथ एक बहुत बड़ी आजकल एक फेमस टिकटॉकर्स भी हैं, और आज ये हमें कहने की एक अच्छा मौका मिला कि ये हमारे साथ मौजूद हैं, और एक बड़ा ही खूबसूरत अपना ड्रामा लेके तो ये रोचडेल में आई हैं, और थर्सडे को इनका प्रोग्राम है, तो ज़रूर देखने आइएगा। जी ज़ारा, कैसी हैं आप? सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हो? मैं ठीक हूँ, आप? अल्लाह का शुक्र। कैसे आप बताएंगे आज कैसा महसूस कर रही हैं? हमेशा की तरह बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। यूके में आके आपको पता है हमेशा ही बहुत मज़ा आता है, पब्लिक बड़ी अच्छी है और हमेशा ड्रामा, लेकिन इस बार कुछ ज़्यादा ही मज़ा आ रहा है हमें। वो भला क्यों? वो इसलिए कि इस बार जो ड्रामा लेकर आए हैं उस ड्रामे में कोई डांस नहीं है। मैं अपने बहुत सारे इंटरव्यूज़ में कह चुकी हूँ, आपने देखे होंगे मेरे इंटरव्यूज़ एक दिन जियो के साथ में भी, कि मुझे डांस करना अच्छा नहीं लगता था। जब मैंने स्टेज किया तब डांस नहीं होता था, और फिर बीच में मैं स्टेज छोड़ के चली गई। जब वापस आई तो देखा तो स्टेज के अंदर डांस हो रहा था। फिर मेरी मजबूरी थी, जैसा काम हो रहा होता है आपको वैसा ही करना पड़ता है। तो अब मुझे बड़ी खुशी हुई कि पहली दफ़ा बग़ैर डांस के, बग़ैर वल्गर जुगत के हम लोगों ने ड्रामा किया, और बहुत अच्छा ड्रामा गया है। हमेशा यूके की फैमिलियों की ये शिकायत होती थी कि लेडीज़ इसलिए नहीं आ सकती क्योंकि डांस होता है, तो इस बार हमने डांस निकाल दिया। और बड़ी खुशी हुई मुझे देख के कि जितने मर्द थे उतनी ही लेडीज़ थी। तो अब जितनी भी लेडीज़ हमें सुन रही हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अब हमने आपके कहने के मुताबिक डांस निकाल दिया। अब आप आइए और ड्रामे को कामयाब कीजिए और दुनिया को बता दीजिए कि हमें ऐसा ड्रामा चाहिए। सॉरी, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ यहाँ पे ज़रा। अब मेरा एक क्वेश्चन ये है यहाँ पे आपसे कि हो सकता है कि लोगों को डांस से एतराज़ नहीं है, क्योंकि अगर आप देखें तो हमारे हमसाया मुल्क में या इधर इतने शोज़ होते हैं, वहाँ पे डांस भी होते हैं, म्यूज़िक भी चलते हैं। शायद उन्हें एतराज़ इस चीज़ से था कि हम लोग शायद अपनी एक लिमिट से ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे आप? जी, मैंने हमेशा से ये बात की है कि हमें एक लिमिट तक डांस अच्छा लगता है, उससे आगे चले जाएं तो हमें बुरा लगना शुरू हो जाता है। पहली बात तो ये हमारे मज़हब का हिस्सा नहीं है, ठीक है, इसलिए हम इसको कभी भी पसंद नहीं करते हैं, तो होना ही नहीं चाहिए। इंडिया में जो डांस होता है आप देखें वहाँ पर हर तरह का डांस होता है। अब वो बीड़ी जलाई दो एक बहुत वल्गर गाना है, उस पर हमारी बच्चियाँ शादियों में डांस कर रही होती हैं, है ना, तो वो हमें बुरा नहीं लगता क्योंकि उनके कल्चर का हिस्सा है, वहाँ सब कुछ चलता है। हमारे यहाँ कहा जाता है कि नहीं ऐसे ऐसे ऐसे। मैं हमेशा कहती हूँ कि जो गाना होगा उसके बोल के हिसाब से डांस होता है। तो जैसा इंडस्ट्री में गाना चल रहा है स्टेज पे लड़कियां वही परफॉर्म करती हैं। ये हमारी जो है ना, जिसको कहते हैं वहाँ पे करते हैं, एक फिल्म जब बनाते हैं तो एक सेंसर बोर्ड होता है, तो उस सेंसर बोर्ड को चाहिए कि वो ऐसे गाने मत अप्रूव करे। जब हो जाते हैं, हर जगह चल रहे होते हैं, सब लोग देख रहे होते हैं, शादियों में भी परफॉर्मेंस हो रही होती है। आप देखें टिकटॉक पे आजकल पाकिस्तानी किस किस्म के गानों पर सो कॉल्ड शरीफ बच्चियां डांस कर रही हैं। आप इस चीज़ के गवाह हैं, आप देखते हैं। तो मतलब अगर वो बच्चियां करती हैं तो ये फैशन है, और अगर आर्टिस्ट स्टेज पे वो डांस करता है तो ये फाशी है। हमें अपने अंदर से ये दोगलापन निकाल देना चाहिए, पहली बात तो ये। और दूसरी बात ये कि डांस नहीं होना चाहिए क्योंकि हमारे कल्चर का हिस्सा नहीं है। अच्छा, अब ज़ारा इतनी सेंसिटिव भी है ये मुझे नहीं पता था, लेकिन ज़ारा है क्या? ज़ारा अपने बारे में कुछ बताएगी आज? ज़ारा एक फ़कीर है, एक सच्चा इंसान है, मोहब्बत करने वाला, सच बोलने वाला। और आपको पता है सच बोलने वाले लोग ज़रा लोगों को कम पसंद आते हैं। ज़ारा की कोई ऐसी ख्वाहिश जो वो चाह रही हैं कि पूरी होनी चाहिए, या कोई ऐसी पैगाम जो लोगों को वो देना चाह रही हैं? कोई ऐसी पैगाम जो लोगों को वो देना चाह रही हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत शुक्र है कि इस काबिल नहीं हूँ। मेरे मालिक ने मुझे बहुत कुछ दिया, हर ख्वाहिश पूरी हुई है,
اور بس ابھی ایک ہی خواہش ہے کہ ایک چینج ہم لوگوں نے دیا ہے تو پبلک اس کو آ کے دیکھے, فیملیز آ کے دیکھیں, لیڈیز آ کر دیکھیں, اور اس کو اتنا کو کامیاب کر دیں کہ فیوچر میں جو لوگ یہ سوچ کر ڈرامہ لائیں کہ ہم اسٹیج ڈرامے پہ ڈانس کروائیں گے یا ولگر بات کریں گے, ان کی نفی ہو جائے اور وہ ہمت نہ کریں کبھی ایسا ڈرامہ لانے کی. تو اتنا اس کو کامیاب کریں. چلیں, اس کے علاوہ کیا اس ڈرامے میں کوئی یعنی ظاہر ہے کیا جیسے آپ نے کہا کہ پرفارمنسز نہیں ہیں, لیکن کیا کوئی سانگز بھی ہیں, یعنی سنگنگ, یعنی کوئی گا رہا ہے یا بالکل میوزک سے پاک ڈرامہ ہے. اس میں کوئی ڈانس, کوئی گانا, کوئی اوور لیپ میوزک نہیں ہے, کوئی بیک گراؤنڈ میوزک نہیں ہے. اس کی سٹوری اتنی اچھی ہے کہ اس میں کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. اس کی سٹوری ہی ایسی ہے کہ جس میں لڑکیاں بھی نہیں ہیں زیادہ. اس میں ایک ہی لڑکی ہے جس کی وہ سٹوری ہے, جو اس کے ساتھ باقی لڑکے ہیں, لڑکی ایک ہی ہے. ویسے تو ہمارے پاس اور بھی آرٹسٹ ہیں لڑکیاں, لیکن اس میں ضرورت نہیں ہے کسی اور فنکار کی. دیکھیں آپ نے کتنی خوبصورت باتیں کی زارا نے. زارا کا کہنا یہ تھا کہ ڈرامے کو دوبارہ جو ہے وہ ریویل کیا جا رہا ہے, اور ریویل اس لیے کیا جا رہا ہے کہ وہ لوگ اور وہ فیملی اور وہ بچے جو اپنے کلچر سے دور ہو گئے تھے, اور وہ فیملی جو اس ڈر اور خوف سے اپنی فیملیوں کے ساتھ بیٹھ کے ڈرامہ نہیں دیکھ پا رہی تھی کہ شاید پتہ نہیں اگلا سنٹینس کون سا ہوگا, اور اس سنٹینس پہ کیا ہم ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے باپ بیٹی اور ماں بہن اور جو ہے آپس میں ایک دوسرے کی طرف دیکھ بھی سکیں گے یا نہیں دیکھ سکیں گے. تو اس کلچر کو چینج کرنے کی ایک ضرورت تھی, جو کہ ایک بہت بڑا سٹیپ لیا گیا ہے. اور اس ڈرامے کا دعویٰ ہے کہ اس کے اندر کوئی یعنی کوشش کی گئی ہے کہ کوئی کم از کم یعنی اس میں اور کوئی ایسی بات نہ کی جائے جس سے کوئی فیملی ہرٹ ہو. تو اگر انہوں نے اتنا بڑا سٹیپ لیا ہے تو ہم سب کا بھی یہی فرض بنتا ہے کہ ہم لوگ آگے آئیں اور ہم ان کو انکریجمنٹ دیں, ان کا حوصلہ افزائی کریں, اور ان کو بتائیں کہ ہم ان کے اس سٹیپ کے ساتھ ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ اس دن کیسل میز جو ہے وہ کہتے ہیں پنجابی, پھر میرے منہ نکل دی پئی, پتہ نہیں کی ہو گیا آج, کہ وہ نکا نک بھریا ہونا چاہیے, یعنی فل اس کو it should be a totally. I hope if you are listening me, especially for the British born kids and the families, please come forward, and if you come over there you can see these beautiful stars, they are shining, and you can meet with them actually over there. And in my final words I'm going to ask from the Zara, any message? آپ کلچر کی بات کر رہے تھے کہ ہمارے بچوں کو ہمارا دیکھیں, ہم آتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے, 1 گھنٹے کے لیے, ہم اتنا ان کو اویئرنیس نہیں دے سکتے کلچر کے بارے میں. کلچر کی اویئرنیس یہاں کی جتنی بھی مائیں ہیں یہ ان کا فرض بنتا ہے. ماں کا فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو بتائے کہ آپ کے ملک میں کیا ہوتا ہے, ہماری کیا کلچر ہے, ہماری کیا کس طرح سے پیار محبت اور فیملی سسٹم جو ہے جس کے لیے پوری دنیا ترس رہی ہے, فیملی سسٹم کے لیے, وہ ہمارے کلچر میں ہے, ہمارے ملک میں ہے. تو سب سے پہلے ہمارے ماں باپ جو فیملی یہاں کے رہنے والی خواتین ہیں ان کا فرض بنتا ہے کہ اپنے بجائے اس کے کہ وہ خود بھی ویسٹرن کپڑے پہنے, میں نے نوٹس کیا ہے یہاں پہ زیادہ ویسٹرن کپڑے پہنے جاتے ہیں, تو اپنے بچوں کو سکھائیں, وہ سمجھائیں. اور پھر جب آپ کے بچے ڈرامہ دیکھنے کے لیے آئیں تو آپ کو لگے کہ یہ تو موم نے مجھے بات بتائی تھی کہ ہمارے کلچر میں تو یہ ہوتا ہے, یہ تو انکل نے ویسے ہی کپڑے پہنے ہیں, یہ تو آنٹی وہی بات کر رہی ہیں. تو سب سے پہلے ماں کی گود ہے جو کلچر سکھاتی ہے, جو تمیز سکھاتی ہے, جو دنیا میں معاشرے میں ان بچوں کو بننے میں, ان کی تعمیل کرنے میں کام آتی ہے. تو جتنی بھی UK کی ماں ہیں ان سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اپنے بچوں کو اپنے کلچر کے بارے میں اور اپنی کنٹری کے بارے میں ضرور بتائیں. شکریہ زارا آپ کے ٹائم کا, اور آپ سب لوگوں کا کہ آپ لوگوں کے اپنا ٹائم دیا, اور ٹائم دینے کے بعد آپ لوگوں نے وی کال بیسیکلی دس از اویئرنیس اس سینس میں ہے کہ دیکھیں کہ جب تک آپ ایکسپوجر نہیں ہوگا لوگوں کا تب تک غلط فہمیاں دور نہیں ہوگی, اور غلط فہمی تبھی دور ہوں گی جب آپ اسٹیج پہ اس شو دیکھنے کے لیے آئیں گے. تو میری اس دعا کے ساتھ کہ پلیز آپ ضرور تشریف لائیے گا اور اس شو کو کامیاب بنائیے گا. اے نہ ہوئے ہن اسی بغیر ڈانس دے ڈرامہ کر رہے ہیں پھر نہ کہنا کہ بوٹا تانوں گالاں کڈدا ہے, تے صحیح کڈدا جدوں نہیں آؤ گے تے گالاں ہی پینیاں نے نا. بس جے بوٹے دی گانا تو بچنا چاہتے تو ہن پھر تہاڈے تے فرض ہو گیا ڈرامہ. تے کی واچنگ TV49 نیوز. اجازت دیو میاں عامر علی نو, تے ونس اگین میاں عامر علی TV49 نیوز مانچسٹر UK. تھینک یو.